Jadi sar ni kita dora kesep umani bagi. Apa Garia te no Chengwi buka ko thangle ne. Tapi bising no kethar sati sogui salni romoi o taklai bisini baba Garia te Chengwi jaka chungjotan pal ke ja pokrom tanglai ne. Bele hambai sini innovator sarno te তিনি চাম্পাহাওয়ার ভারত সর্দার স্কুল চালাইছে পর 2 দিন ব্যাপী বাবা গড়িয়া তের নাই হয়েছে এবং তেরনি যে কমিটিনি কনভেনার চিনি মোচাং জয়ন্ত দেববর্মা ওর তঙ্গ মোটামুটি বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নাহার যাক ওর সরকারনি কোনো ভূমিকা করি ডান বাম যত বদলনি বরফ ওর রাজনীতির কোনো ব্যাপারে 2 দিন ওর হম দদম খাই বাবা গড়িয়া টেয়ার নেই 3-4 লক্ষ টাকা এস্টিমেট বরগি কমিটি কাহাম ক্লার ফালমান নাই ওয়ানসারুপ বোতঙ্গ টিপ্রাসারুপ বোতঙ্গ 102টা স্টল বরগর স্নামকা বিউটিফুল্লি ওর তিনি সাধনা রিয়াং মানিক দেববর্মা রুমি মরা সিং হাই आर्टिस्ट गोफाई और एंटरटेन खाईबाई आं मो कमिटीनि मौजुगनो बेलाय नायथबजाका এবং हामजाका आई विश देम ऑल सक्सेस मते हाइतेर खाइनान नांगुसै सिनि हुकुमु तै तंगनो मथां नारगनान बागिजों बेसरकारिभाबे मते उद्योग नाहाना and I thank the entire committee जयন্ত सहजारा सिनि तांफांरगरो तंगनो नां हामबाय सरकासे समाव के थांनाय बिसोरखौ एडिसि हाबानि बखौ गरिया तेरनि बागै 1 लाख रक रिख्ला जागा थाख्लाय बिसोरखौ 3 लाख रक अलरेडी एडिसि हाबानि बिसिंति रां रहर जाखायते प्रत्येक साबजुनालो रां थांगोन आगामी 23 तारिख 27 तारिख 26 तारिख रको गोबां मा जागा साबजुनालो चीफ गेस्ट इनागुरेटर नान बागै निमन्त्रण नां मान खायते Debbarma edisi hafang bisa samung tangnabai asuk lak siri sitini je tongmung mol brum nomo klaiman nan lamaunu Debbarma himui jomai.